kining lugar nga imong mahimayaw yung ka sa mga tanan nga buhaton diri ang batita. Lord, salamat kaayo kay kining pangan himuan kayo ug walay amo nini mong kining nga lugar ang ginatugyan dara kanimo. Lord, salamat kay nini. Dami nga nakuning achievement sa family Solomon, Atinil, dami nga nakuning achievement. Salamat kayo this is an answered prayer di ka kanino. Salamat sa mag-establish ni Lord God. Siguro ilan ka mo ng tarong kung yaling mga bulan. Salamat kayo mo nang gitubag. Kanay nga nakaroon sa among atubangan. Salamat kay kini nga lugar among gibarugan karon ikaw padayon magapanalangin niini. Ikaw mag-bless sa ning business nga mahimo kining successful. Kung sa mga mag-manage nila, Kuya Jeffoy, sa uban pang member sa Family Solomon, sa barista, sa cashier dali Ginoo, Lord, salamat ikaw padayon magapamuhat sa ilang kinabuhi. Ug salamat kay sila may mubarog kanunay sa imong kamatuoran ug mubarog. They will stand in integrity and in love sa pagserbisyo, Lord God, sa mga customers. Salamat, Lord God, kay piliyon yun ikanunay sa mga customers na lugar, kay tungkol mabati yun nila ang imong gugma. Gamita po, Lord God, sila Kuya Jeffoy, sila Ning, sila Pierbo, bisan pa man nila Marites, sila ng Bibong, o nila kang Kuya Julius, Lord God, nga mahimong gamiton po nimo sila, Lord God, nga mapabati sa mga wala pa dira kanimo, mapabati ang imong gugma. Mahimong ma-share ang imong kamaayo nimo. We thank you for this place, Lord God, and we dedicate this place unto your name. Lord God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we dedicate this place. May continue to bless this place. Lord, let your will be done in this business. Siguro, daghan man siguro trials nga maagian sa mga umaabot. Napanliguna sila. Liguna kini nga business, Lord God. Kung bisan unsa pa man nga trials ang maabot, mahimong magpadayon ug dili kini mahuman mahanaw Ginoo ang question ng pagbalik. So God, bless this business, bless the financial na bahin, bless Lord God ang kamot sa barista, and bisan pa man ang mga customers nga moadto diri. Nga moadto sila diri nga puno og kalipay. Ito mo na place mabati nila na anay kalipay ang mga nagserbisyo kanila. So God, amo kini ginatugyan ang tanan dira kanimo o Dios. Let your will be done in Jesus' name. Amen. Amen.